A mega mass gathering was organized in Kumulong under the joint initiative of IPFT, BJP and Tripura Matha in support of West Riffa Lok Sabha BJP candidate Biplab Kumar Deb. Chief Minister Dr. Manik Saha, Biplab Kumar Deb, Maharaja Pradyut Kishore Debbarma, BJP State President Rajiv Bhattacharjee, IPFT State President Prem Kumar Riang, Minister Shukla Charan Nuatia, Tripura Matha State President Bijoy Kumar Rangkhol and others were present. Muktang senam na Nini wan song mung no chung Gugui kelai na Nini nga har mung go chung Salsa shopping na Nini shumai rong no chung Yak bayang romun bak sakhe Hanchani fan bay bak sakhe Tansa korang pishanai Tansa ya prishelai nai Tung salama ohim nai Tansa ke Bubagani lama oh West Tripura Lok Sabha election is going to be held on 19th April. Only 10 days left for the election, which is why various political parties has been organizing election campaign and rally across the state daily. Similarly, a mega mass gathering was organized in Kumulong, Kumpui Playground under the initiative of BJP, IPFT and Tripura Matha in support of West Riffa Lok Sabha BJP candidate Biplab Kumar Deb. Chief Minister Dr. Manik Saha, Biplab Kumar Deb, Tripura Matha founder Maharaja Pradyut Kishore Debbarma were present as chief guest. BJP State President Rajiv Bhattacharjee, IPFT State President Prem Kumar Riang, Minister Shukla Charan Nuatia, Tripura Matha State President Bijoy Kumar Rangkhol and others were also present. West Riffa BJP candidate Biplab Kumar Deb criticized the Communist Party while addressing his speech. और मैं भी जहाँ खड़ा हूँ वहाँ भी धूप है, आपके बीच में भी धूप है, तो हम बराबरी में आए हैं। आप आए हैं ना, मुझे जानता है या कौन कौन, जरा हाथ उठाओ। मुझे जानता है, जानता है, जानता है, जानता है, जानता है, मुझे जानता है। मानिक बाबू, मानिक सरकार को बोल रहा है कि देखो कुमुलम विप्लव को जानता है, त्रिपुरा विप्लव को जानता है, त्रिपुरा गुवाग्रा को जानता है, त्रिपुरा मानिक शाह को जानता है, त्रिपुरा इस धरती को जानता है क्योंकि वो धरती के पुत्र है, धरती के बेटी है। मेरे मित्रों, आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच जो ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें एक ऐतिहासिक दृष्टि है, ऐतिहासिक विषय है। उसमें क्या है, आज खुमलन के इस मैदान में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह भी है, हमारे महाराजा वीर विक्रम किशोर मानिक्य के नाती और महाराज किरण विक्रम विभूतिका जो बेटा मेरा दोस्त पुवग्रा भी बैठे हैं, और साथ ही साथ हमारे प्रदेश के अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य जी बैठे हैं, हमारे बीके रामखल जी जो कि
त्रिपुरा का अध्यक्ष बैठे हुए हैं, प्रेम कुमार जी IPF के अध्यक्ष बैठे हुए हैं, हमारे बीच में जगदीश जी बैठे हैं, जगदीश देववर्मा जी जो ADC के प्रेसिडेंट चेयरमैन है, हमारे पूर्ण चंद्र जमातिया जिनका नाम ही पूर्ण है वो सबको पूर्ण कर देता है, ऐसा CM है हमारे पास त्रिपुरा में। आओ मानिक सरकार और जो कांग्रेस के नेता देखो आके हम कहां बैठे हैं, आपको मालूम ही नहीं है। आप कल बोल रहे थे कहीं त्रिपुरा में महाराज प्रद्युत किशोर मालिक ने बेईमानी किया है। अरे उस राज परिवार में बेईमानी का खून नहीं है, आपके खून में बेईमानी है, आपके खून में बेईमानी है। आपने 25 साल राज किया, इससे पहले 10 साल राज किया तो जनजाति के साथ बेईमानी किया है। आपने जो बेईमानी किया है इसलिए आप बेईमान को पहचानते हो। विप्लव देव जो त्रिपुरा को प्यार करता है उसको जानता है, इसलिए हम मुबादरा को प्यार करते हैं मेरे मित्रों। उसी कारण से हम मुबादरा को और विभू देवी को प्यार करते, क्योंकि मैं उनका बेटा नहीं हूं, किंतु महारानी विभू देवी मुझे बेटे जैसा सम्मान आदर करता है। इससे बड़ा भाग्य मेरे जीवन में क्या हो सकता है मेरे मित्रों। मैं प्रार्थी हूं। Similarly, Tripura Motha founder Maharaja Pradyut Kishore Debbarma criticized the Left Front Party while speaking to the public. एक तरफ हमारा प्यार है, दूसरे तरफ CPM का आक्रोश। एक तरफ हम सॉल्यूशन लाना चाहते हैं, दूसरे तरफ CPM हमको ठोकायत करना चाहता है। एक तरफ हम लोग अपना तिपरासा, अपना बुमा, अपना हानि बुसा को पट्टा देकर, जमीन का अधिकार देकर आपको, आपका भविष्य को ठीक करके आपको एक अच्छा जिंदगी देना चाहता है, और एक तरफ मानिक सरकार है जो खुद पूरे इंडिया में अपने आप को मार्केटिंग करता है, आमी गरीब मुख्यमंत्री। अरे आप गरीब मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आपने त्रिपुरा में 25 साल में सबसे गरीब पूरा नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई भी इंडिजिनस पॉपुलेशन तिपरासा जनजाति है तो वो मिजोरम में नहीं है, वो मेघालय में नहीं है, वो नागालैंड में नहीं है, वो मणिपुर में नहीं है, वो अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, वो सिर्फ त्रिपुरा में है। क्यों? 25 साल आपने राज किया। 25 साल में आपने हम लोगों को पीने के लिए पानी क्यों नहीं दिया? 25 साल में आपने हमको उन्नति क्यों नहीं दी? 25 साल में पूरा इंडिया में मार्केटिंग किया कि तिपरासा उग्रपंथी है, तिपरासा वायलेंट है, तिपरासा गंदा है, तिपरासा को कुछ समझ में नहीं आता है। आपने हमको गरीब रखा क्योंकि वो जानता था कि अगर तिपरासा गरीब रहेगा तो 100 रुपया 500 रुपया में अपना वोट बेचेगा। यहां में हमारा बुमा है, हमारा मां है, हमारा बहन है। आप लोग जानता है कि आज जब आप बच्चे को जन्म करता है तो आप गारंटी नहीं दे सकता कि आपका बच्चा कौन सा स्कूल में पढ़ेगा। आप जानता नहीं है, आप 9 महीना कष्ट करके अपना बच्चा को रखता है अपने पेट में। जब उसका जन्म होता है आपको मालूम नहीं कि उसका क्या भविष्य है। आप सबसे ज्यादा आपको तकलीफ हुआ, लेकिन मैंने देखा तिपरा मोथा का जो पावर है वो हम लोगों का बुरोई बदौल बुमा से मिलता है। और मैं हमारे मुख्यमंत्री जी है यहां में, हमारे नेक्स्ट सेंट्रल मिनिस्टर बिप्लब कुमार देव भी है यहां में। मैं उनके सामने बोलना चाहता हूं, प्रद्योत विक्रम माणिक्य
सबसे पहले अपना बुरुई, अपना बुमा को कुछ ना कुछ देगा। Later, Chief Minister Dr. Manik Saha, while speaking in the program, appreciated the work of BJP. যে প্রথমে দেশ, তারপর হচ্ছে পার্টি, তারপর হচ্ছে আমি নিজ। আমি কে? দেশকে আগে ভালোবাসতে হবে, তারপর পার্টিকে ভালোবাসতে হবে, তারপর নিজেকে ভালোবাসতে হবে। এই হচ্ছে মূল মন্ত্র আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি এবং আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যে কথাটা বলেন, এবং আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির যিনি সর্বভারতীয় সভাপতি শ্রী জেপি নাড্ডা যে কথাটা সবসময় বলেন, এবং সেই দিশায় আজকে দেশ চলছে। দেশ সেইভাবে চলছে। বলছে লাস্ট মাইলে যে ব্যক্তি এখনো সেই সুযোগ সুবিধা পায়নি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি তাদের গ্যারান্টি নিচ্ছেন। সেই গ্যারান্টি উনি দিচ্ছেন এবং বলছেন আমি যে কথা বলছি তারও যাতে সেই ফুলফিল হয় তারও গ্যারান্টি দিচ্ছি। আপনারা সবাই জানেন বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা, সেই গাড়ি আমাদের এখানে ত্রিপুরাতে 16টার মতো সিএনসিটির গাড়ি এখানে পাঠিয়েছেন। সমস্ত গ্রামে জিপি, বিসি এবং সমস্ত আমাদের মিউনিসিপ্যালিটি, নগর পঞ্চায়েত, আমাদের ব্লকে 58টা ব্লকে সমস্ত জায়গায় সেই গাড়িগুলো গেছে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার গ্যারান্টির গাড়ি। অর্থাৎ কি বলছেন উনি? যে আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি সবকা সাথ সবকা বিকাশ আর বিশ্বাস আর প্রয়াস, তার গ্যারান্টি উনি দিচ্ছেন। আজকে এখানে যারাই উপস্থিত আছেন আমার মা ও ভাই ও বোনেরা, সবাইকে আমি এই কথাটাই বলবো যে আমাদের বিশ্বাস, আমাদের আস্থা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির উপর আছে। আমি নিশ্চিত যে আগামী 19শে এপ্রিল এবং 26শে এপ্রিল ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে আমাদের যে দুই ক্যান্ডিডেট এখানে দাঁড়িয়েছেন, প্রধানমন্ত্রীর হাত যদি আমরা শক্তিশালী না করি, দেশ যদি শক্তিশালী না হয়, কোনো অবস্থায় কেউ শক্তিশালী হতে পারবে না। বন্ধুগণ, সেই কারণে আমি বলছি বিপুল ভোটে আমরা গত ইলেকশনে 2019-এ আমরা জিতেছি, কিন্তু আমি আশা করি যে পরিমাণের লোক আমরা পশ্চিম আসনেও দেখেছি, প্রায় 40,000-এর মতো লোক আমাদের সাথে, আমাদের পার্টির থেকে আরম্ভ করে সব পার্টির থেকে আমাদের এই তিনটে পার্টি এবং জনসাধারণ আমাদের সাথে পায়ে হেঁটে, আমাদের হরিয়ানা থেকেও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী তিনিও এসেছিলেন। তিনি এসে অবাক হয়ে গেছেন যে এরকম ছোট্ট একটা ত্রিপুরা এইভাবে জনঢল বয়ে গেছে। আমি ত্রিপুরার বহু জায়গায় যাই, সব জায়গায় মানুষের রেসপন্স আমি দেখি। মানুষ আমাদের মোদিজির উপর বিশ্বাস রেখেছে, আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারের উপর বিশ্বাস রেখেছে। একটা রেসপন্স আমি দেখতে পেয়েছি। এখানেও আসার পর সেই রেসপন্স আমি দেখতে পাচ্ছি। বন্ধুগণ, বিশ্বাস রাখতে হবে এবং বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে আমাদের যে মহারাজা বীর আমাদের প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা মহোদয়ের সাথে যখনই কোনো সমস্যা হয়েছে, ওনার সাথে আমার প্রায়শ টেলিফোনে কথাবার্তা হয়েছে, ফিজিক্যালিও ওনার সাথে আমি কথা বলেছি। অনেক কিছু যে সমাধান, সেই সমাধানের চেষ্টা আমরা করেছি এবং শেষ পর্যন্ত যেটা হলো সেটা হচ্ছে 11টার মতো যে ঐতিহাসিক যে সিদ্ধান্ত অ্যাকর্ড হয়েছে নর্থ ইস্টার্ন রিজিয়নে, তার মধ্যে এখন আরেকটা যুগ হয়েছে, সেটা হচ্ছে ত্রিপুরা মাথার সাথে ভারত গভর্নমেন্ট এবং ত্রিপুরা গভর্নমেন্টের যে এই ঐতিহাসিক চুক্তি। বন্ধুগণ, সত্যি উনি বলেছেন যে এখন শুধুমাত্র ট্রেইলার আর পিকচার বাকি। আমি নিশ্চিত যে আগামী দিন সেই পিকচার আপনারা দেখবেন এবং সেই পিকচার অনেক সময় খারাপ পিকচারও অনেক সময় হয়, কিন্তু গুড পিকচার আপনারা দেখবেন, ভালো পিকচার, যে পিকচার দেখে আপনারা বলবেন না সত্যিকারের অর্থে আজকে আমরা শান্তিতে আছি, আমাদের কথা কেউ ভাবছে। এখানে বিস্তারিত আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং আমাদের প্রার্থী বলেছেন, আমাদের রাজীব বাবুও বলেছেন এবং বুবাঙ্গাজি যেভাবে আপনাদের সামনে বলেছেন, আমি সত্যি আপ্লুত ওনার যে ভাষণের যে কথাগুলো উনি বললেন। আজকে আমাদের সত্যি চিন্তার বিষয় যে কিভাবে এই কংগ্রেস সিপিএম এতদিন ধরে এই জনজাতিদের ওদেরকে শোষণ করেছে, আমি বলবো শোষণ করেছে, এবং আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির আমাদের যশস্বী গৃহমন্ত্রী সেটা বুঝতে পেরেছেন, প্রধানমন্ত্রীজি বুঝতে পেরেছেন। তবে এই কথাগুলো যেটা এখানে বলা হলো, তবে উনি এই কথা বলছেন যে আগামী দিন সুনেরা দিন আনেওয়ালা হ্যায়, ये तो मैं बोल सकता हूं अभी। বন্ধুগণ, কংগ্রেস সিপিএম তারা কোন মুখে আজকে একসাথে ওরা এই অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে আজকে আমাদের কথা বলতে হবে, ওদেরকে জবাব দিতে হবে। জবাব কিভাবে দেবেন? এই যে আমাদের গণতন্ত্রে ভোটের মাধ্যমে, ভোটের ভাষ্যে
আজকে এতদিন ধরে জনজাতিদের ভোটের বাক্সে রূপান্তরিত করেছিল, কিন্তু এখন মানুষ বুঝে গেছে, এখন বুঝে যাচ্ছে সবাই যে সত্যিকারের অর্থে যদি জনজাতিদের উন্নয়ন করতে হয় সেটা একমাত্র মাননীয় প্রধানমন্ত্রী করতে পারবেন। আমাদের রাষ্ট্রপ্রধান রাষ্ট্রপতি এখন একজন আমাদের জনজাতির মহিলা। আপনারা সবাই জানেন, একের পর এক আমি এখানে বিস্তারিত পুরো নিয়ে এসেছি, সময়ের কারণে আপনাদের যাওয়ার সময় হয়েছে। এখানে এক এক বিষয় আপনারা দেখেছেন যে জনজাতিদের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেভাবে কাজ করছেন, উনাদের জন্য যেভাবে চিন্তা করেন, একমাত্র উনার উপরে ভরসা করা যায় যে আগামী দিন সবকা সাথ সবকা বিকাশ বিশ্বাস ও তার প্রয়াস করবেন। Nini makoli matu kini khaklam nithu magnang thangala nini matu. On this day, the number of people gathered in the meeting was noticeable. The people were seen happy in the mega mass gathering. Reported by Pravir from Khumulong, Chini Khorang.